نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تطرقنا في الحصة الماضية على موضوع الحج، واليوم إن شاء الله الحصة الثالثة والأخيرة فيما يخص موضوع الحج، لأن يعني كنا ذكرنا أول ركن من أركان الحج. لا بأس أن نعيد يعني ما هو، يعني قلنا الحج عندك الإنسان عنده ثلاث إمكانيات يحج فيهم، يعني ثلاث صفات للحج. الصفة الأولى هي المفرد، أو يعني المفرد هو يفرد يعني فريضة واحدة، فريضة الحج فقط، وهذا ما عندوش هدي. يعني ما احنا اعتدنا أن عندما نذهب للحج يعني مع الناس اللي ينظموا مع المنظمين، كلنا بلا ما نعرف نديروا يعني حج تمتع، ولكن الإنسان ما يعرفش، يروح يقول دير هكذا ودير هكذا وتحلل إلى آخره. لا، احنا نتكلموا يعني باش يعرف الإنسان الإمكانيات اللي عنده تطرح له ما هي صفات الحج اللي يقدر يحج بها. صفة المفرد هو اللي يجي للحج بنية الحج، يقول لبيك اللهم حجا، ويدخل يعني يعمل النسك تاعو، يعمل طواف القدوم والسعي، وهذا ما يعاودش يديروا، لا يدير المناسك الحج عندما يكمل الحج خلاص وما عليهش هدي. الصفة الثانية هي اللي اعتدى عليها يعني كثير من الناس، هي التمتع. الحج يعني المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذا الإنسان يدخل يعني إلى مكة يدير عمرة، ولكن يتحلل من العمرة تحلل أكبر ويلبس الثياب العاديين وكلش حتى يلحق اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. في اليوم الثامن ما يسمى بيوم التروية يوضع يعني يلبس الإحرام بتاعه ويمشي إلى منى. فهذه الصفة يسمى بالتمتع، والإنسان هذا المتمتع وجب عليه هدي، يعني لازم يضحي بأضحية. فالحج الصفة الثالثة للحج هي صفة المفرد، القارن. يعني القران، لماذا يقال القران؟ لأنه يقرن العمرة بالحجة، وهذا الإنسان هذا إذا حج في هذه الصفة ما ينحيش الإحرام، ما ينزعش الإحرام بتاعه، عليه هدي كما في صفة التمتع، ولكن ما ينزعش الإحرام بتاعه. والطواف اللي يقوم به في القدوم يعني في العمرة والسعي ما يعودوش مرة أخرى، يبقى بالإحرام بتاعه حتى يكمل الحج، ولكن ما يديرش طواف الإفاضة وما يديرش السعي لأنه داروا المرة الأولى، وهذا هو المفرد، ولكن ما ينزعش الإحرام. هذا كذلك عليه هدي. هذا هما ثلاث صفات اللي يقدر يحج بهم الإنسان. أما يعني الأركان كنا باش نذكروا بها برك، كنا تكلمنا عليها، هي 4 أركان. يعني الركن الأول هو نية الحج. الإنسان يعني لازم تكون عنده النية تاع الحج، ماهوش يحج بلا نية. هذا الأول. الثاني يعني الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، من لم يقف بعرفة فليس له حج، فهذا ما عندوش حج. الثالث هي طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، كذلك يدعى طواف الزيارة. لو سمعتوا طواف الزيارة عرف بلي هو طواف الإفاضة. هذا عندما الإنسان يحج للمتمتع، عندما يكمل الحج تاعو يرجع بعد ما رمي الجمرة الكبرى، يتحلل التحلل الأصغر، يرجع نشوفوها بعد في الدقيق، يرجع إلى مكة ويدير يعني طواف بالكعبة. هذا ما يسمى طواف الإفاضة. وهذا الطواف لو كان الإنسان قام بالحج بالأركان والواجبات وما قامش بطواف الإفاضة، فلا بد له عندما يتذكر أنه ما قامش بطواف الإفاضة يرجع ويقوم بطواف الإفاضة، لأنها رغما عنه. يعني هذا لماذا؟
دوك الإنسان عندما يرمي الجمرة الكبرى بعد ما يعني المبيت في مزدلفة، يذهب يرمي الجمرة الكبرى ثم يحلق أو يقصر، ثم يكون الهدي خلاص يعني النحر لأنه خلص وهما يستكلفوا بهذا الأمر. هذا يتحلل تحلل أصغر حتى يدير طواف الإفاضة. لو كان ما يتحللش تحلل الأكبر يبقى له ركن يعني صعيب جدا، لأن ما يكونش حلا له الجماع. فلهذا تبقى فريضة على الإنسان، يعني ما عندوش الحق باش يجامع زوجته، ولو كان يجامعها في الحرام لأنه ما تحلش تحلل الأكبر. لهذا يعني عندما الإنسان يدرك أنه ما قامش بالتحلل يعني التحلل الأكبر عن طريق طواف الإفاضة، فوجب عليه أن يرجع ويقوم بهذا، وعليه هذا كذلك إذا كان نسى هذا الركن. الركن الرابع هو السعي. إنسان اللي ما دارش السعي وراح على الحج راح الحج تاعو. السعي هو بين الصفا والمروة، الجبلين الذين موجودين يعني بجنب الكعبة. Donc la dernière séance, on avait vu pour cette fois-ci, Inch'Allah, ce sera ماشي مشكلة، c'est pas un problème. احنا يسمعونا طبعا معلش هاي تكلينوتي بركة لا بيل ولا ممكن. On avait parlé de l'Hajj. Quand on parle de l'Hajj, il faudrait savoir quels sont les... نعم؟ أنا سمعوك ده. أيوة mais ça va. خلي معلش. الحمد لله. كي نتكلم عن الحج يعني أو هذا يعني الحمد لله. كي نتكلم عن الحج نتكلم on a parlé de l'Hajj, quelles sont les possibilités de l'Hajj qu'on a de faire. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir qu'on a trois façons de faire le Hajj. Nous on ne connaît qu'une seule, parce que si on nous prend, il y a le guide qui te dit fais ceci, fais cela, et tu fais sans poser de questions. Alors qu'il y a trois façons de faire le Hajj. La première façon c'est le Hajj unique, ce qu'on appelle unique, c'est-à-dire tu fais que le Hajj. Quand tu fais que le Hajj, tu viens avec l'intention de faire le Hajj, tu portes l'ihram, tu rentres à la Mecque, tu fais le Hajj, et quand tu finis le Hajj, à ce moment-là, quand tu finis le Hajj, tu n'as pas d'autre possibilité de faire l'Umrah rien qu'après le Hajj. Mais sinon, tu ne peux pas faire comme les deux autres, ils font l'Umrah et le Hajj en même temps. Donc tu fais que le Hajj et tu finis l'Ihram, mais tu n'as pas de sacrifice à faire. La deuxième possibilité, c'est celle que tout le monde fait généralement, c'est le tamattu', c'est-à-dire la jouissance. Tu fais l'Umrah. Quand tu termines l'Umrah, tu te désacralises, c'est-à-dire que tu es en état de sacralisation, ensuite tu te désacralises, tu peux t'habiller normalement, tu peux avoir des rapports avec votre épouse et ainsi de suite. Et après le 8e jour de Dhul Hijjah, c'est à ce moment-là que tu dois remettre l'ihram pour partir à Mina, passer la nuit là-bas et partir pour Arafat et commencer le Hajj, le rituel de l'Hajj. À ce moment-là, cette façon de faire le Hajj, ça s'appelle tamattu', c'est-à-dire jouissance entre l'Umrah et le Hajj aussi, et tu as un sacrifice à faire. La troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle al-qiran, c'est-à-dire le fait, barakallahu fik, cette façon de faire le qiran, c'est le fait de joindre entre le Hajj et l'Umrah. Tu les joins, tu les fais ensemble, et cette fois-ci tu te désacralises pas, tu gardes l'ihram. C'est-à-dire quand tu rentres à la Mecque, tu fais par exemple ta Umrah, le tawaf que tu as fait et le sa'i entre Safa et Marwa, tu ne les refais pas après. C'est-à-dire tu les as fait, mais tu n'enlèves pas l'ihram à condition. Et cette fois-ci, ça s'appelle qiran. Et cette façon de faire le Hajj aussi, on doit offrir un sacrifice. On a parlé des piliers de l'Hajj, parce qu'il y a 4 piliers. Si on ne les fait pas, on n'a pas fait le Hajj. Il faudrait savoir, le premier pilier, c'est l'intention.
C'est l'intention quand la personne sort de chez lui avec l'intention de faire le hajj. Quand tu achètes le billet, quand tu payes l'agence et tout, tu as l'intention de faire le hajj, ça y est, c'est réglé. Tu n'es pas obligé, par exemple, de dire que j'ai l'intention de faire le hajj alors que toi, tu as payé l'agence pour faire le hajj. Pour faire quoi alors? C'est ça. Donc, c'est ça l'intention. Le deuxième pilier, c'est l'Arafat. Le fait de rester à Arafat. Et le fait de rester à Arafat, c'est une condition sine qua non. Celui qui n'a pas assisté à Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah, son hajj il est annulé, il n'a pas nul, il n'a pas fait le hajj. Le troisième pilier, celui-là, non seulement il annule le hajj, mais tu es obligé de le refaire. Si tu l'as oublié, le moment où tu te souviens, tu es obligé de revenir le plus tôt possible et de le faire. Pourquoi? Parce que celui-là, il est grave. C'est le pilier qui te permet la désacralisation totale. Quand tu es en état de sacralisation, tu mets l'ihram, où tout le monde sait qu'on ne peut pas avoir des rapports avec nos épouses, on ne peut pas couper les ongles, on ne peut pas se mettre le parfum, ainsi de suite. Mais celui-là, quand le 9e jour, le 10e jour de Dhul Hijjah, tu passes la nuit à Muzdalifa et tu vas lapider la grande stèle de l'Aqaba et tu te rases la tête ou te coupes les cheveux, tu raccourcis, à ce moment-là tu te désacralises, mais la sacralisation, la petite sacralisation, c'est pas la totale. Quand tu fais le tawaf du retour de l'Hajj, à ce moment-là tu te désacralises totalement, tu peux avoir des rapports avec ton épouse et ainsi de suite. Mais si tu ne l'as pas fait, tu l'as oublié, c'est que même si tu as un rapport avec ton épouse, tu l'as dans l'illicite. Tu ne t'es pas encore désacralisé. Et c'est pour cela qu'il faut revenir et obligé de la faire. Et avec un sacrifice en même temps. Le quatrième pilier, c'est le fait de faire Safa ou le Marwa, de marcher entre Safa ou le Marwa. Le fait de le faire, ça s'appelle Sa'i. C'est un des piliers aussi de l'Hajj, celui qui ne l'a pas fait. Donc son hajj est annulé. Il refait un autre hajj. Voilà les 4 piliers de l'hajj. Maintenant on va voir les obligations. الآن لماذا نعرف الواجبات؟ لأن يعني الواجبات نعرفها هي واجبة على كل حاج أن يقوم بكل واجب من الواجبات وهي 7. وجب عليه أن يقوم بها. ما تقدرش تقول نخلي واجب من الواجبات. لو تخلي واجب من الواجبات الكفارة، كفارة الواجبات هذه تكون أنه عليك هدي. باش نعرفوا ما معنى هدي، يعني أضحية تشريها بالغ هدي بالغ الكعبة كما قال الله تبارك وتعالى في الآية، يعني توزعها الفقراء. احنا الآن يعني الناس عندهم إمكانية أنه في البنك يروح يشري الأضحية هذه وهم يتكلفوا يعني بالأمر هذا باش يذبحوا الأضحية ويوزعوها على فقراء أهل مكة. ولكن هذه الواجبات هذه إذا كان الإنسان نسى واجب من الواجبات وما عندوش إمكانية باش يشري الأضحية، ما عندوش المال، ماذا يعمل؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم في البلد تاعو، تلك 10 كاملة والحمد لله. الله سبحانه وتعالى جعل لها الدين كله يسر. فالواجبات نبدأ بأول واجبة من الواجبات ألا وهي الإحرام من الميقات. لا قلنا يعني تكون عنده الإنسان إحرام للحج. إحرام للحج كي تبدأ تشري في عفوا كي تبدأ تشري يعني في التذكرة تاع الطائرة ولا آخره، هذا هو يعني تحرم للحج، خرجت من البيت تاعك محرم للحج. ولكن من أي مكان الإنسان يلبس الإحرام تاعو ويحرم عليه كل هذه الأمور، الجماع، الرفث، الفسوق، حلق الشعر أو يعني قصه، تقليم الأظافر، الصيد، البر، يعني كل هذه الأمور تحرم عليه، يكون إنسان في إحرام. فالميقات حددهم النبي صلى الله عليه وسلم 5 أماكن للميقات. الأول يعني لأهل المدينة هو ذو الحليفة، يعني مكان خارج المدينة يسمى ذو الحليفة نسبة إلى الحلفة اللي تنبت في الصحراء،
ذو الحليفة. فهذا المكان كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من مدينة ناوي الحج ولا العمرة كان يحرم من هذا المكان ذو الحليفة. الثاني لأهل الشام، أهل الشام وأهل مصر هذا يسمى الجحفة، والناس اللي يمشوا بالطائرة يقولون نحرموا في السماء، وما تحرمش في السماء، يعني ما المكان هو الجحفة في الأرض، ولكن قبل ما توصل لجدة يعني بحوالي، إذا كان الإنسان في الطائرة بحوالي يعني نقولوا 45 دقيقة الإنسان يحرم وهكذا باش يضمن الإحرام تاعو وتحرم عليه كل هذه الأمور. لما كان الناس اللي يجيوا مثلا من يعني جنوب إفريقيا وإلا اليمن وإلا الجهة من عمان إلى آخره، هذو عندهم مكان الميقات تاعهم يسمى يلملم. هذا المكان جاي يعني قبل ما الإنسان يلحق المكة، من جهة اللي يجيوا من جهة الكويت إلى آخره، هذا السيل الكبير يعني هذا هو المكان اللي يحرموا منه. باقي أهل العراق وأهل يعني هذوك الأماكن فذات عرق هذا هو المكان اللي يحرموا منه. هذا المكان يعني تاع الإحرام معروفة الأماكن هذه 5، ولكن كاين السادس. لماذا؟ لأهل مكة. أهل مكة ما هوش يحرم من داره يخرج المكان يسمى بالتنعيم، الناس قاعد يسموه مسجد عائشة، هو مش يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عائشة رضي الله عنها يعني عندما كانت بالحيض من بعد تحلت يعني بعدها لهذا المكان التنعيم، تحرم من هذا المكان وترجع. هذا أهل مكة يخرجوا لهذا الحل ما يسمى بالحل، يعني التنعيم مكان التنعيم يحرموا ويدخلوا باش يديروا عمرة ولا حجة. فهذه هي النقطة الأولى، وجب الإحرام يعني الإنسان من الميقات، فهذا هو الواجب، هذا واجب. لو كان الإنسان ما يحرمش من الميقات، أنا مثلا أنا ما عرفتش الميقات ونفت الواجبات إخوة الإيمان، السهو أو عمدا تقوم بها، واجب عليك باش تأديها. إذا ما أديتش واجب ولو سهوا ولو نسيت ولا ما عرفتش، عليك هدي مفروغ منها. لا عندك واجبة واحدة هدي واحد، وعندك واجبتين هديين إلى آخره. Donc le premier point bien sûr, parce que la première obligation plutôt, il y a 7 obligations dans le Hajj. On a vu les 4 piliers, maintenant il faut voir qu'il y a 7 obligations dans le Hajj. Si on n'a pas accompli, pourquoi on dit obligation? Parce qu'on est obligé de la faire. Si on ne fait pas cette obligation, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'on fait un sacrifice. Pour celui qui a il n'a pas les moyens de faire le sacrifice, à ce moment-là, Allah l'a autorisé de jeûner 3 jours à Al-Hajj et 7 jours quand il revient chez lui, ça fera 10 jours. Donc en compensation du sacrifice, parce qu'il n'a pas les moyens de faire un sacrifice. Mais ces obligations, on est obligé de les faire. Si on n'a pas fait une obligation ou 2 obligations, 3 obligations, on est obligé de faire 1, 2 ou 3 sacrifices. Un sacrifice pour chaque obligation. Il faudrait savoir. Mais ce n'est pas, des fois, on ne nous explique pas. Moi personnellement, la première fois que je suis parti, mais tu ne sais pas, tu es peut-être jeune, tu ne connais pas les choses, et on ne t'explique pas, viens comme ça, et ainsi de suite. Non, il faut nous expliquer que si j'ai oublié ou je ne connaissais pas l'ihram et que je ne l'ai pas fait à la date, qu'est-ce que je dois faire? Un sacrifice, et le problème est réglé. Comme si tu l'as fait, alhamdoulilah. Donc, la première obligation, c'est le fait de commencer l'état de sacralisation, rentrer dans l'état de sacralisation à partir du miqat. Miqat, c'est l'endroit à partir duquel on commence la sacralisation. Il y a 5 endroits qui ont été désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est Dhul Hulayfa pour les gens de Médine. Le deuxième, pour les gens de Cham ou bien ceux de l'Égypte, il s'appelle Juhfa. Il est à une distance avant d'arriver à Jeddah par exemple, si on n'arrive pas à avion. Donc ça s'appelle Juhfa. Pour les gens de Yémen et le sud, c'est Yalemlem, un endroit à partir duquel il commence l'état de sacralisation. Pour les gens
Le quatrième point, pour les gens qui viennent par exemple du Koweït et les environs, ça s'appelle Seyl Kabir, un autre endroit qui s'appelle Dat'ab pour les gens de l'Irak et d'autres pays. Donc ça, c'est les 5 points à partir duquel on commence l'état de sacralisation, mais il y a un 6e point. Il y a un 6e point pour les gens de la Mecque, c'est le Tan'im, ce qu'on appelle l'endroit Tan'im, ou bien le Hil, il sort en dehors du périphérique de la Mecque. En dehors de ce périphérique, il commence les haram, il rentre dans le périphérique sacré de la Mecque et il commence son hajj ou son umrah. الواجب الثاني هو كنا شفنا يعني أن ركن من أركان الحج الوقوف بعرفة هو وقت الوقوف. هذا الواجب الثاني، وقت الوقوف بعرفة. ما هو الوقت اللي توقف فيه بعرفة؟ شكون اللي دار الحج أنت من كاش واحد؟ ها؟ مازال الحج. نعم إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب. الظهر والعصر بعد الصبح. الصلاة هذه بارك الله فيك. ولكن لا ما الظهر، ما الظهر هو الواجب عليك، ما الظهر إلى تصلي الصبح في ميناء وبعد تخرج. ماشي بارك الله فيك. نعم لأن يعني الوقت الواجب عليك هو أن من وقت الظهر إلى المغرب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سرح إنسان آخر أنه وقف ليلا بعرفة، وقف بعد المغرب. يعني هذه وقفة هذيك مكنته والتحق بهم في مزدلفة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز له الحج تاعه. فهذا يعني الإنسان هو مطالب منه أنه يكون من الظهر إلى غاية المغرب، بعد المغرب وما يصليش المغرب في عرفة. عرفة يا اخوة الإيمان، احنا في بعض الأحيان عندما نسمع الناس كامل تتكلم تقول جبل عرفة، ما هوش جبل، منطقة. الجبل هذاك صغير، هذاك جبل الرحمة، هذاك سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وقف فيه واستقبل القبلة ودعا، هذاك سنة. ولكن الوقوف بعرفة هي مكان واسع، مساحة كبيرة ومسطحة، هذيك هي عرفة كلها. باش نعرف احنا نقولوا جبل عرفة، لا ماهوش جبل عرفة، مكان يعني واسع وشاسع. لو كان نتبعوا السنة ما نقدروش نتبعوها الآن. أنا يعني وقعت لي الحمد لله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشوفوها هذو من السنن، يعني دخل العرفة، دخل دار خطبة في مسجد نميرة في عرفة. ولكن الآن أنا يعني تحضر عند هذا 4 سنوات ولا يعني ما زلتش حضرت في نميرة خلاص، ولا 5 ولا ما، زحمة كبيرة فوق طاقة الإنسان. يعني ما كانش مكان يعني تجبد رجلك هكذا يوقف واحد، حتى العضلات توجعك من لا ما يكلفش هذا الشيء. ربي ما كلفناش بهذا الأمر هذا. يعني كان يكفي الإنسان أنه يوقف في أي مكان في عرفة والحمد لله. وهذه سنة نشوفها فيما بعد إن شاء الله. الواجب أنه يوقف في عرفة من الظهر إلى بعد المغرب، إلى بعد المغرب. من بعد المغرب يخرج إلى مزدلفة وهي الواجبة الثالثة. Donc la deuxième obligation, c'est le temps qu'on reste à Arafat. Le temps qu'on reste à Arafat, il nous est imparti de rester à Arafat depuis Dohr jusqu'à après le Maghreb. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait il y a le coucher du soleil, on sort. On ne fait pas le Maghreb, la prière du Maghreb à Arafat, on l'a fait à Muzdalifa avec, on verra ça, Inch'Allah. في عرفات pour préciser الظهر وعصر، صلاة الظهر وعصر تقديم، قصر وتقديم، قصر وتقديم. هذا من السنن بعد نشوفهم ان شاء الله، يعني نتكلموا عليهم لان راح نتكلم عليهم ان شاء الله. هذا واجبة انك توقف في عرفة من هذا l'obligation c'est de rester à Arafat depuis الظهر jusqu'à le Maghreb. Et ça c'est l'obligation.
Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé quelqu'un à rester à Arafat, il est resté juste la nuit, c'est-à-dire après le Maghreb. Il est resté un moment, ensuite il les a rejoints à Muzdalifa et il a autorisé son hajj. Donc pour que vous puissiez le comprendre. الواجب الرابعة هي الإنسان المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة هذه فريضة واجبة على الإنسان أنه يبات بعد ما يخرج من عرفة يوصل لمزدلفة. مزدلفة قبل ما يطوي الرحيل ولا يحط الرحيل بتاعه يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم وقت اللي يلحق يصليهم بأذان واحد وإقامتين ويصلي يعني قصرا العشاء ويصليهم مع بعض. هذا هو يبات في مزدلفة الصباح مزدلفة يخرج من مزدلفة بعد يعني ما يصلي الصبح يخرج متجها إلى الجمرة الكبرى نشوفها فيما بعد. Donc l'autre obligation c'est le fait de passer la nuit à Muzdalifa. Après qu'on sort de Mina, on est obligé de passer la nuit à Muzdalifa, laquelle on fait le Maghreb qu'on n'a pas fait à Arafat, on le fait à Muzdalifa avec la prière de l'Isha raccourcie avec un seul adhan et deux iqama. Ensuite يعني بعد هذا الشيء الواجبة الأخرى هي المبيت بمنى. المبيت بمنى يعني وجب على الإنسان أنه يبات في منى 3 أيام أو يومين، لأن الله تبارك وتعالى رخص للإنسان يبات يومين، فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الإنسان كان يتعجل في أيام التشريق باش يجوز 3 أيام التشريق هي 11 والثاني عشر والثالث عشر، هذا هم اللي بات فيهم في منى ويرجم في كل يوم يعني ب21 حصى يرجم الجمرة الصغرى والمتوسطة والكبرى. فهذا المبيت بمنى لهذا الغرض. فالإنسان يعني من المفروض يجوز 3 أيام التشريق. إذا كان تعجل في يومين لا بأس، الحج تاعه صحيح ولا بأس على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى صرح يعني كما في الآية أن الإنسان يقدر يتعجل في يومين لا بأس من ذلك. L'autre obligation c'est le fait de passer la nuit à Mina. On est tenu de passer 3 nuits à Mina, c'est les jours de Tashriq, c'est le 11e jour et le 12e et 13e jour de Dhul Hijjah, du mois Dhul Hijjah. Mais ces 3 jours, on peut passer que 2. Allah il nous a autorisé à passer uniquement 2. Si on est pressé, on a quelque chose à faire, il n'y a pas de souci, on peut passer 2 nuits. C'est parce que dans ces jours, toujours après Dor, on va pour la lapidation, les 3 stèles, la petite, la moyenne et la grande. بعد المبيت بمنى هي الرجم. ندخلوا في الرجم واجبة من الواجبات. الرجم واجبة من الواجبات. أول رجم تبدأ هو يوم 10 من ذي الحجة بعد ما تبات في مزدلفة. تخرج عندما تبدأ تصفر الشمس، يعني بعد ما تصلوا الصبح الإنسان يستنى حتى تصفر الشمس ويخرج من مزدلفة متجها إلى جمرة العقبة. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى. كاين 3 جمرات، كاين الصغرى وكاين المتوسطة وكاين الكبرى. فالجمرة الكبرى هي جمرة العقبة. فالإنسان يرجم يوم العيد، هذا الجمرة الكبرى، هذا واجب، الرجم كله واجب يعني. هذا اليوم العيد يعني الرجم ب7 حصيات في الجمرة الكبرى، و3 أيام التشريق بكل يعني جمرة 7 حصيات، الصغرى 7 والمتوسطة 7 والكبرى 7، هذا يعني 21 حصى في كل مع كل حصى يرمي يعني يكبر. وهذه يعني سبحان الله تذكرت هذا الشيء، سبحان الله يعني الإنسان في بعض الأحيان هذا الرجم هذا موش الشيطان اللي راه مقابلك، يعني في بعض الأحيان تشوف الناس يعني كيف ترمي
ووقعت يعني معنا إنسان كبير حتى نشوفه سقط أمامي، يعني هذه ما موش أمامي هكذا، شوف الإنسان سقط كيفاش وقعت. الإنسان اللي قبله باش يرمي دار هذا يعني بجهده كله باش يرمي، وهو جاز قاسوا راسه يعني بيده، الإنسان سبحان الله. ما هو الشيطان اللي مقابلك ترمي وتكبر الله أكبر هكذا، يعني ما فيه ماشي راها لا، هذه يعني سنة، احنا نأديو السنة على حسب ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الرمي كله، يعني يوم النحر وثلاث أيام تشريق، هذا الرمي كله، هذه الجمرات، هذا واجب من الواجبات. لو كان الإنسان ما يقومش بها على الأقل يومين تشريق ويوم النحر، فهذا وجب عليه يعني الدم، يعني أضحية باش يجيب هذا الواجب هذا الدم. L'autre obligation, c'est le fait de lancer ou lapider les stèles. La lapidation des stèles se fait le premier jour de l'Eid, le premier jour du sacrifice. C'est après avoir passé la nuit à Muzdalifa. La personne se dirige directement vers la grande stèle qui s'appelle Aqaba et il lapide avec cette pierre. Et les 3 jours de Tshriq, s'il est pressé, il peut faire uniquement 2 jours de Tshriq. Il lapide les 3 stèles, la petite, la moyenne et la grande, avec 7 pierres chacune. C'est-à-dire pour chaque jour, et il sort après le Dohr et il fait la lapidation et il revient. Ça, c'est les lapidations, c'est une obligation qu'il faut la faire. Si on ne la fait pas, on est obligé de faire un sacrifice au le jeune, bien sûr. فالواجبة الأخرى هي الحلق يعني حلق الشعر بالنسبة للرجل، أو التقصير بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للإنسان اللي حب يعني. والحلق أحسن. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. يعني وهما يقولوا في كل مرة والمقصرين يا رسول الله، والمقصرين 3 مرات ويقول رحم الله المحلقين، ثم قال في الرابعة والمقصرين. يعني أجاز الإنسان يقصر، ولكن الأحسن يعني الحلق هي. فهذا الحلق هذا واجب، يعني واجبة من الواجبات. Donc l'autre obligation, c'est le fait de se raser la tête pour l'homme, bien sûr, et de raccourcir pour la femme ou pour l'homme qui le souhaite, parce que ce qui est bien, c'est de faire, bien sûr, c'est de se raser la tête après avoir accompli le Hajj, le rituel de l'Hajj, ou bien, du moins, après avoir accompli Jamarat al-Aqaba, la grande stèle de l'Aqaba, après l'avoir lapidé. C'est une obligation de se raser la tête ou de raccourcir. Pourquoi se raser c'est mieux que raccourcir? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui se rasent la tête. Et ils lui ont dit, et ceux qui raccourcissent, il leur a répété la même chose. Allah fasse miséricorde à ceux qui se rasent la tête. Et ils l'ont répété encore une fois. Et ceux qui raccourcissent à la 3e, il a dit la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est au bout de la 4e qu'il leur a dit, et ceux qui raccourcissent. Donc, vous voyez que c'est mieux de faire ça. Après, si on a la possibilité de raccourcir aussi si on veut. Et pour la femme, c'est uniquement le fait de raccourcir. الواجب الآخر إخوة الإيمان هو بعد هذا الواجبات هذه كلها هو طواف الوداع. طواف الوداع هو واجب على كل إنسان قبل ما يخرج حدود مكة. ولو أنك يعني عندك النية أنك مثلا نضرب مثلا إنسان، وهذه وقعت معايا يعني إنسان مرشد المفروض هو اللي يوري لهم يعني كيف خرجهم، اداهم الجدة فقه الأسواق، فخرجهم الجدة يقضيوا بلا ما داروا طواف الوداع. يعني سبحان الله. كي رجع قلت له أخي عليكم هدي، قال لي لا. قلت له دبر راسك، أنا ما بلغته وأنت عليك ديروش. يعني من الإنسان هذا طواف الوداع قبل ما تغادر مكة عليك طواف الوداع،
قبل ما تدخل، لأن مكة عندها حدود. الإنسان عنده حدود واسعة حدودها، ما تقول نروح العتيبية ولا نروح، ما نروح على روحك، هذه داخلة في حدود مكة. ولكن باش تخرج إلى جدة ولا إلى المدينة ولا مثلا، وجب عليك أنك يعني تدير طواف الوداع. فهذا هو يعني واجب من الواجبات، والإنسان اللي ما داروش عليه هدي ولا صيام. La dernière obligation, c'est le fait de faire le tawaf de l'adieu. Et ça s'appelle le tawaf de l'adieu, c'est le fait, on doit le faire avant de sortir de la Mecque, même si on est appelé ou on sera appelé à revenir. Par exemple, tu as terminé le Hajj, tu pars à Médine, tu fais tawaf al-wada'. Tu es obligé de le faire, même si tu reviens par la suite. Mais tu es obligé de le faire parce que tu as fini le Hajj et la dernière obligation, tu dois l'accomplir. Celui qui ne l'accomplit pas, par exemple, il dit, moi j'ai raconté une histoire, c'est quelqu'un qui est censé normalement orienter les gens, c'est le guide, il les a pris pour faire les courses à Jeddah. Et ils sont obligés de faire un sacrifice, parce que tu es sorti du périmètre de la Mecque. Et tu ne dois pas sortir même si tu es appelé à revenir. Tu sors du périmètre de la Mecque, imagine tu meurs. Imagine tu meurs sur la route. Il te reste une obligation, tu n'as pas fait le Hajj. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à ce genre de choses. C'est une obligation. Même si j'ai terminé le rituel de l'Hajj, il me reste que le tawaf, c'est-à-dire le fait de tourner autour de la Kaaba, de l'adieu, je dois le faire, même si je pars à Médine, ensuite je reviens à la Mecque. Mais je le fais, et comme ça j'ai accompli mon Hajj dans les meilleures conditions, alhamdulillah. هذا هما يعني واجبات الحج هي 7. الباقي إخوة الإيمان، الإنسان يتساءل الحج ونشوفه يعني يدور خطوة خطوة، نتكلموا على الحج خطوة خطوة باش نعرفوا باللي كل الأمور الباقية سنن. والسنن يعني والله في بعض الأحيان نتعجب، يعني حتى الإنسان ما يوضحولكش الأمور. الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة، خطبة عرفة سنة، أنك يعني المبيت في يوم الثامن مثلا في منى يوم التروية سنة، تقدر تروح مباشرة لعرفة. يعني هذه الأمور وجب على الإنسان يعرفها. السنة من تركها سهوا أو جهلا لا بأس. الإنسان اللي تركها سهوا انسى سنة من السنن لا بأس، ما عنده ما يخلف. من تركها عمدا فوجب عليه أن كما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان به أذى من رأسه، نعم، من كان به أذى من رأسه فصيام أو صدقة أو نسك. هذا هو، بارك الله فيك. الإنسان اللي ما يجيبش سنة من إذا يعني يكون عمدا ارتكب حاجة من هذا السنن هذه. مثلا نعطيك مثال، عندما الإنسان يكون في إحرام يعني ما يقص شعره، هذا القصة اللي نزلت فيها الآية، يعني ما يقص شعره. ولكن جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم شاف القمل يمشي في وجهه، يعني وجب عليه الحلق باش ينحيها. بكري ما كانش هذا الدول كاين، يعني وجب عليه الحلق، يحلق رأسه كله باش ينحي هذا الأذى. فمن نزل ربي الآية فمن كان به أذى من رأسه فصدقة يعني صدقة أو صيام أو نسك. الصدقة هي إطعام 6 مساكين في الكعبة، إطعام 6 مساكين. الصيام تصوم 3 في الحج و7 إذا رجعت، وإلا عندك المال تدير أضحية والسلام. هذا هما. إنسان قطع ظفره، إنسان ما قامش يعني بركن من أركان السنة. هاني درت مثلا العمرة وما صليتش خلف مقام إبراهيم، ندير هذا الأمر والحمد لله. فهذا هما الأمور للإنسان يعني
يقدر يديرها عمدا. انا نقول له عمدا، يقول لي كيفاش عمدا؟ انا نقول لك انا مثلا تقطع ضفرك نص، وانت النص بقى يقلق فيك ويجينيك تقول نحي النص الاخر. انا كان نحيته عمدا، عليك تطعم 6 مساكين وسلام، خلاص. الامر سهل يعني، موش صعيب على كل حاجه، موش حاجه اللي يعني تعجزك على القيام بالنسك تاعك. لا الحمد لله، اهو الدين كله يسر. من donc le reste, parce qu'on a parlé avant de, je vais en prendre un petit moment pour faire le Hajj par exemple, mais le reste de ce qu'on n'a pas cité, c'est des sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut les faire parce que c'est souhaité de les faire. Mais si on ne les a pas fait parce qu'on a oublié, il n'y a pas de problème, tu n'as pas à les rattraper. Mais si tu l'as fait exprès, par exemple, je vais vous citer le cas qui s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme, il avait des poux même sur le visage, tellement ses cheveux étaient pleins de poux. Donc il lui a dit au messager d'Allah, c'est contraignant. Allah il a fait révéler le verset, il lui dit, celui qui a, c'est-à-dire un mal dans la tête par rapport à cette personne, qu'il fasse ou bien une sadaqa, une aumône, ou bien un jeûne, ou bien un sacrifice. Et dans ce cas, tu peux donner à manger, nourrir 6 personnes pauvres dans le périmètre de la Mecque. Alhamdulillah. Tu peux aussi, si tu n'as pas les moyens, jeûner. Si tu as les moyens, tu peux faire un sacrifice et tu es tranquille. Alhamdulillah. Dans ce cas, tu as rattrapé ce que tu as fait exprès. فالحج يعني خطوة بخطوة، باسكو الوقت قصير، نغتنم فرصة يعني باش نذكر. نعم محمد. واش نتحاور فيه باش فيه شوية سؤالات ان شاء الله. شوية وقت. الحج الإنسان يعني نشوفوا حج الرسول صلى الله عليه وسلم وناخذوا يعني مثال علينا احنا. إنسان يوصل بالطائرة الأحسن ياخذ الاحتياط تاعو. أنت راك ماشي للحج ولا عمرة وأنت راك عارف باللي راك ماشي في الطائرة، ممكن يعني هذه الأمور يعني إذا كان ما فيش إحراج وكنت في وقت واسع تحرم في الطائرة لا بأس. إذا كنت عندك يعني عبور على بلد من البلدان كما كنا نمر على اسطنبول مثلا، تحرم في اسطنبول وتذهب لا بأس. ولا ما كانش تشوف عندك يعني أمر محرج فتأخذ الاحتياط تاعك من قبل. حاجة ما يمنعك، إنسان ما يمنعك أنك تحرم من يعني من مكان الذهاب وتلبس الإحرام تاعك وتركب فيه الطائرة، وجائز كل الأمر. وكي يلحق الميقات تحرم. فالإنسان يلحق خلاص الميقات ولبس الإحرام وأحرم ووصل لمكة، وش يقوم؟ لكان راك تدير عمرة، أقول مثلا ما من الحج الإنسان يروح الحج يبدأ بالعمرة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل تبع السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما دار لبس الركن اليماني، هاو الركن اليماني، وهذا الحجر الأسود، وهذا الركن الشامي والركن العراقي. الحمد لله 4 أركان. احنا ناخذ الركن اليماني، لمسوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود. احنا ما عندناش إمكانية الآن باش تقبلوا، لا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه بالعصا وهو على الناقة، ما كانش يمشي على الناقة تاعو، كان يطوف على الناقة تاعو، أشار إليه بالعصا ويقول تشير إليه، تقول يعني بس كي تبدأ بسم الله الله أكبر. الدور بعد عندما تلحق هذاك المكان موش توقف. الآن نشوف الناس يتوقفوا الله أكبر، لا ترفع اليد اليمنى تقول الله أكبر والسلام وتكمل، يعني جائز الحمد لله ما فيش حرج. فالطوف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما في أول عمرة اللي دارها في السنة 7 للهجرة كما جاء في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قالوا أهل قريش خرجوا يعني يشوفوهم ويقولوا يعني أصابهم قد وهمهم، الوهم هو المرض، وهمهم حمى يثرب، يعني أصابتهم الحمى تاع يثرب. يقول لك جايين هادوما بالإزار والرداء وجايين هكذاك وراسهم عريان، يعني أصابتهم الحمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم وش قال في هذاك المكان؟ يعني لماذا يعني تشوف الإنسان يوضع تحت الطابق تاعه الإحرام؟ لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعها هو وقال لهم رحم الله امرئ أراه من نفسه قوة. هذا الحديث
تفهم وش راك تدير على الأقل. يعني احنا تشوف الطابع من الطابع نعم، ولكن هذا الانطباع وشنو هو؟ فهمني. هذا دار الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم رحم الله امرئ وأراهم من نفسه قوة. وبدأ يطوف يعني الرمل هو بسرعة 3 أشواط الأولى، يعني نوريكم أنا ما عنديش الحمى يعني أنا الصحابة والحمد لله. فطافوا يعني رملا بسرعة 3 أشواط، ثم 4 أشواط الأخيرة مشوا فيهم والحمد لله. هذه هي السنة. أنت إذا كان ما قدرتش مثلا الآن زحمة كبيرة وأنا نتعجب نشوف الناس يعني مركب أنه راه يدير في سبور يبدأ لا موش هكذا. لا قدرت تسرع الله يبارك، ما قدرت تسرع ما بداش صوتي في واسمه يعني طوف عادي، طوف تمشي جائز. وعليكم السلام. بعد ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف مقام إبراهيم، وهذه سنة. صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين بعد قراءة الفاتحة. في الأولى قرأ يعني قل يا أيها الكافرون، الثاني قل هو الله أحد، ومن بعد قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، اتجه نحو الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. قرأ الآية لا بأس الحمد لله. وقال أبدأ بما بدأ الله به. هذا ما كان. عندما أوقف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفا استقبل القبلة، وهذه سنة إذا ما درتهاش جائز. أنا المرة الأخيرة يعني هذه اللي حجين ما عندها 25 يوم ولا يعني الشرطة ما يخلوكش تدعي، توقف باش تدعي، لا حرج خلاص، لا إكراه في الدين، ماشي مشكلة نمشي نروح لأن يعني على حساب الجائحة هذه المرض وكلش ما يخلوش، ولكن جائز. كل آخر لا يوقف له درع، لا يا أخي لا. هذه سنة تقدر تقوم بها في الاتساع الله يبارك، ما قدرش تقوم بها لا بأس. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه وشوف وش دعا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. شوف يعني كي دخلوا المكة كيفاش يعني، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيش يحمد ربي، يقول نصر أنجز وعده، وعد الله اللي قال له يعني لا تدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين أو مقصرين، آمنين يعني تدخلوا بأمان. دخل فتح مكة بأمان، 10,000 وما حارب ما لا فتح مكة. فلا إله إلا الله وحده أنجز وعده، الوعد اللي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنجزه ونصر عبده. شوف التواضع تاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش نصر رسوله، هو رسول الله حقيقة، ولكن نصر عبده. عبد، أنا عبد ضعيف، هذا رسول الله يقول نصر عبده وهزم الأحزاب كلهم وحده. هذا هو. بعد يعني ما تدعي بيناتهم تقولها 3 مرات، بين المرة الثانية الأولى والثانية تدعي، بين الثانية والثالثة تدعي، بين الثالثة ما تدعيش وتمشي نحو المروة. ففي السير هذا تاع المروة عندك الإسراع، تسرع في جهة، ولكن كذلك سنة لمن استطاع. المرأة ما عليهاش أنها تجري، ولكن الراجل في بعض الأحيان نشوف يعني الناس لا راك مريض يا أخي ولا ما عندكش استطاعة، ما تكلفش نفسك. أنا مشيتها ما فيها حتى حرج. يعني الإنسان اللي كان قادر تمشي ولا ما قادرش، ما كان معايا خطر عنده حاجة، إنسان يعني عنده حاجة، لا بس خليته ومشيت عادي، مشيت معه ما فيهاش حرج. فتوصل للمروة دير نفس الدعاء، وهذا ديرها 7 أشواط، 1 2 3 4 5 6 7، تكمل في المروة وتكمل في المروة وخلاص العمرة تاعك. تروح تحلق ولا تتقصر وتتحلل، هذا هي العمرة، ما فيهاش حاجة أكبر. في الحج، بالنسبة للحج العمرة rapidement je vais dire ce que c'est que l'Umrah. C'est comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il rentre à la Mecque, il a touché il y a 4 points à la Kaaba. Il a touché le point yéménite, ensuite c'est celui qui vient juste avant la pierre noire. Ensuite il a embrassé la pierre noire. Mais nous, si on ne peut pas le faire,
c'est possible de ne pas le faire. Parce que maintenant, non seulement il y a un fil, c'est entouré, tu ne peux pas accéder, mais des fois on ne pouvait pas accéder quand on y avait accès parce qu'il y avait beaucoup de monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait à dos de chameau, de chamelle, et avec un bâton, il a fait Allahu Akbar à la pierre noire. Donc c'est possible de le faire. Il ne faut pas se contraindre. Il a fait 7 tours autour de Kaaba. Il a fait la prière derrière le maqam Ibrahim qui est à cet endroit-là. Tu fais à cet endroit-là, tu fais la prière derrière le maqam de Ibrahim et tu fais 2 rak'at. Et c'est une sunna. Tu fais 2 rak'at, la première avec le Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun, deuxième avec le Fatiha et Qul huwallahu ahad. Ensuite tu vas en direction de Safa. Si tu connais le verset où Allah dit Inna Safa wal Marwa min sha'airillah, tu le dis. Si tu ne le connais pas, il n'y a pas de souci. C'est une sunna, le prophète l'a dit. Et tu commences par Safa. Tu fais une invocation qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. La ilaha illa wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiit. La ilaha illa wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Tu l'as dit, ensuite tu fais une invocation, ensuite tu la redis, ensuite tu fais une invocation, ensuite tu la redis, tu démarres vers le Marwa. Tu fais 7 fois, allez, une fois, retour 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à la 7e, tu finis à Marwa, c'est fini l'Umrah. Après الحج يعني في اليوم الثامن من شهر ذو الحجة السنة أن سمي يوم التروية. لماذا؟ كانوا يعمروا الماء باش يدوه الميناء، ما كانش الماء في ميناء، كانوا يعمروا الماء، لهذا سمي بالتروية. يعني يعمروا الماء، يمشوا في الصباح يحرموا، يلبسوا الإحرام. تلبس أنت إذا كنت نحيت يعني متمتع، تلبس الإحرام تاعك في اليوم الثامن صباحا، تمشي الميناء، تبقى من تصلي كل صلاة في وقتها، الظهر العصر وكله قصرا حتى الصبح من يوم الغد. الصبح في اليوم التاسع تصليه في ميناء، تصفار الشمس، حين تصفار الشمس تذهب تخرج إلى عرفة، تلحق العرفة، تجوز يعني تصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصر، تقصر فيهم وتصليهم مع بعض، ومن بعد تتفرق للدعاء حتى للمغرب. بعد المغرب يخرج الإنسان يمشي للمزدلفة. المزدلفة قبل ما يحط الرحال يصلي فيها يعني جمع بين المغرب والعشاء قصرا بأذان واحد وإقامتين. فعندما يصليهم يحط الرحال تاعو، ولا غد يصلي الصبح حين تصفر الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم سرح العجزة والكبار في السن، سرحهم باش يخرجوا يعني بعد منتصف الليل. كما نقولوا يعني مثلا الوحدة تاع الليل يقول ذهبوا باش يروحوا يرجموا الجمرة الكبرى. فهذا يوم النحر، اليوم العاشر بعد ما صليت الصبح تخرج تروح ترجم الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى هي آخر تلك جمرات، ترجمها ب7 حصيات. الحصى تكون يعني أكبر شوية من حبة الحمص، أكبر شوية من حبة الحمص ولا بأس. هذا هو يعني 7 حصى، ما تغسلها ما والو. كاين بزاف اللي يروحوا يغسلوهم والآخر لا لا لا، هذا لا يجوز. يعني تحكمها من ترفدها من منى ولا من مزدلفة وترجم بها العقبة الكبرى. بعد ما ترجم العقبة الكبرى يكون ديجا النحر هما أنت تحلق وراك تحلل التحلل الأصغر، فيبقى لك طواف الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم داروا في نفس اليوم يوم العيد هذا، انزل إلى مكة، دار طواف الوداع والسعي وتحلل تحلل أكبر. تتحلل تحلل أكبر يبقى لك 3 أيام تشريق. تطلع الميناء تجوز 2 أو 3 أيام التشريق، وانت ترجم الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، كل واحدة ب7 حصيات. في كل يوم بعد الظهر، بعد صلاة الظهر الإنسان يروح يرجم هذا 3 جمرات ويرجع، والغد يفعل نفس الشيء. في اليوم الثالث هو خلاص راه كمل المناسك تاعو، يرجع إلى مكة إذا كان في مكة. قبل الخروج من مكة لأي مكان قلنا يعني الإنسان وجب عليه الواجبة اللي تبقى له هي أنه يدير طواف الوداع، والحج تاعو راه كمل.
ما راحش امور. عندك سؤال محمد؟ نتفضل. إذا في وقت في الوقت Non. C'est quoi la différence? Parce que j'ai compris, il y avait les piliers, il y avait 4 piliers et il y avait 7 obligations. Et dans les deux, dans un pilier et dans une obligation, il y a 2 fois le tawaf. C'est quoi la différence Non, entre les deux? non, non. Il y a le tawaf de l'adieu, c'est une chose, et tawaf du retour de l'hajj, du rituel, c'est ce que je vais expliquer en français, tu vas voir. C'est différent. Ce n'est pas le même. Tawaf de l'adieu, c'est quand tu vas partir définitivement. Tu as accompli toutes les obligations et tu vas partir. Le tawaf du retour, c'est après avoir lapidé la grande stèle, tu reviens à la Mecque faire le tawaf de l'adieu si tu peux. Si tu ne peux pas, tu peux le faire après les 3 jours de tshriq. Tu fais le tawaf de l'ifada du retour. Et à ce moment-là, tu fais le tawaf du retour. Mais si tu dois partir, par exemple, le lendemain, tu es obligé le lendemain de faire le tawaf de l'adieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est 2 choses distinctes. C'est ça. Le Hajj, c'est le 8e jour. Ça commence le 8e jour. On peut commencer le 9e jour, il n'y a pas de souci, on part directement à Arafat. Mais il faudrait savoir. Et on n'a rien. C'est une sunna. La sunna, qu'est-ce qu'elle disait? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 8e jour, il mettait l'ihram, parce que tamattu', il mettait l'ihram à partir de la Mecque. Ensuite, il partait à Mina. Il part à Mina. Une fois à Mina, il fait les prières de Dhuhr, l'Asr et le Maghreb et l'Isha. À part le Maghreb, tous raccourcis et à l'heure. Mais il n'y a pas de. On ne regroupe pas, on n'avance pas. Et tu les fais à l'heure mais raccourcis. Le lendemain, tu fais la prière de Subh. Après, quand le soleil commence à jaunir, tu sors pour aller à Arafat. Tu restes d'Arafat de Dhuhr jusqu'à le Maghreb. Tu fais la salat de Maghreb et l'Asr raccourci et rapproché, c'est-à-dire avancé, le Dhuhr. Tu fais les 2 prières en même temps. Et ensuite, tu fais que dua jusqu'à le Maghreb. Le Maghreb, après le Maghreb, tu pars. Tu fais pas la prière de Maghreb à Arafat, tu vas la faire à Muzdalifa. Une fois arrivé à Muzdalifa, tu fais le Maghreb et l'Isha, l'Isha raccourci bien sûr, et tu les fais ensemble avec un seul appel à la prière et 2 iqama. Et ça y est, tu passes la nuit. Le lendemain matin, tu fais Subh. Après Subh, quand il commence à jaunir toujours, tu sors pour lapider la grande stèle. C'est le jour de l'Aïd, il faudrait savoir, c'est le 10e jour de l'Hijjah. Tu pars lapider la grande stèle, le sacrifice a été fait parce que tu as payé, donc tu vas te raser la tête ou bien raccourcir tes cheveux. À ce moment-là, tu te désacralises la petite désacralisation, c'est-à-dire que tu peux porter le cousu, tu peux porter les chaussures, tu te rases la tête et ainsi de suite. Tu peux mettre le misk, mais tu ne peux pas avoir de rapport jusqu'à ce que tu fais le tawaf de l'ifada, du retour de l'hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait le même jour de l'Aïd, c'est-à-dire après avoir lapidé, il a sacrifié, ensuite il est descendu à la Mecque, il a fait le tawaf du retour, et ça y est, tu te désacralises, la désacralisation totale. Ensuite, tu repars à Mina pour passer les 3 jours ou 2 jours si tu es pressé. Donc tu passes les 3 jours à lapider les 3 stèles, la petite, la moyenne et la grande, chacune avec 7 pierres. Les pierres, tu prends des pierres, c'est-à-dire un peu plus grosses qu'un pois chiche, légèrement un peu plus grosses qu'un pois chiche. Tu prends 7 pierres, ni tu les laves, ni tu les nettoies, ni tu jettes avec, tu lapides avec, 7 fois, à chaque fois que tu lances, tu fais Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et le problème est réglé. Tous les jours après Dhuhr, tu peux lapider jusqu'à le soir, et le lendemain tu fais la même chose. Au bout du 3e jour, tu redescends à la Mecque. Au bout du 3e jour de tshriq, tu redescends à la Mecque, et c'est à ce moment-là, quand tu vas partir, tu fais le tawaf de l'adieu. Le tawaf de l'adieu, c'est-à-dire avant de partir, de sortir du périmètre de la Mecque, tu fais le tawaf pour dire adieu à la Mecque. Dans le cas où tu n'avais pas fait auparavant tawaf al-ifada, dans le cas où tu as fait auparavant tawaf al-ifada, mais si tu ne l'avais pas fait, tu le feras lorsque tu descends à la Mecque après les jours de tshriq. Il y a d'autres questions? Oui, Mohamed.
في طواف الوداع هنا الإنسان إذا عمل طواف الوداع ما يلزموش يبقى في مكة لشراء حاجته. لا، كان عملت طواف الوداع بارك الله فيك. الإنسان في بعض الأحيان يعمل طواف الوداع ويعمل لا، يعني من المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد طواف الوداع يشد الرحال. احنا الآن رانا مربوطين يعني بالطائرة والآخر. ممكن إذا كان يقولوا لك مثلا تمشي على 3 تديروا على 11 10 ولا هكذا يعني تاخذ وقت. ولكن كاين ناس يديروا مثلا يقولوا طواف الوداع يديروا الصباح بكري ويروح يقضي. لا، هذا لا يجوز. ما عندكش الحق يعني باش تبدا تشري مشتريات والاخر. لا كانش خلاص طواف الوداع تمشي تنتظر في الرحال تاعك وخلاص. هذه هي. بارك الله فيك. بالنسبة للنسك كما لأنه جاء إنسان صاحبي قال يا رسول الله أنا أحلقت قبل أن أرجم، قال فعل ولا حرج. هذاك يسموه يعني التسلسل أو الترتيب. فعندك يوم النحر هي الترتيب كيف يكون، يعني يكون الرجم أولا ثم النحر ثم الحلق. ولكن كاين يعني شحال من واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب، يقول له أنا يعني حلقت قبل ما ننحر، والآخر يقول له أنا نحرت قبل ما نرجم إلى آخره. يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الترتيب افعل ولا حرج، ما كان حتى حرج يعني على الإنسان. كان بدأ بهذا الترتيب هذا ولا الترتيب هذا ولا بأس إن شاء الله. Si je mets l'ihram avant le miqat, c'est bon ou c'est pas bon quand même? Tu peux t'habiller avant le miqat, mais l'ihram tu commences à partir du miqat. Mais bon, c'est-à-dire quand tu mets l'ihram, si tu as la possibilité, comme par exemple tu fais sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait de raka'a, ou bien prendre une douche, mettre le muscle pas sur l'ihram, sur ton corps, par exemple, avant de commencer le. Mais si généralement c'est l'avion. L'avion, tu portes l'ihram, après tu commences talbiya. Talbiya c'est sunnah aussi. talbiya, labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. فهذا التلبية كذلك سنة. تبدأ الإنسان يلبي من الإحرام من الميقات، يعني يلحق الميقات يبدأ يلبي التلبية. الحمد لله ظهر للناس جيرانين الوقت. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.